Ờ. Lên TikTok vào đâu? Chuyện em ơi. Có lên phân bón thôi. Ăn nhiều tiền không? À quên. Sợ 8 tiền. Ăn được. 5.000 đâu ít tiền rồi. Còn mới nó bảo 30 đi. Eh, kampiyon na kampiyon mga ito. Bumili ako ng soy, sticky rice. Almusal natin mga ito. Almusal na mga idol. Ito na yung binili ko kanina na soy, sticky rice. Yan. Para sa inyong anong subo. Yummy, yummy. Champion.